Okay, so validation curves in scikit-learn. Let's look at an example of using cross-validation to compute the validation curve for a class of models. Okay? Here we use polynomial regression, polynomial regression model, which is a generalized linear model in which the degree of the polynomial is a two-number parameter. Okay? So polynomial regression gives some kind of polynomial. Let's say y equal to ax plus b is degree 1. It's a degree 1 polynomial. It's the simplest, right? Simplest. Let's say degree 3, ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Right? So we can generalize this to any number of polynomial features. We can, in scikit-learn, can implement this with a simple linear regression combined with polynomial preprocessor. Okay, it's some kind of pipeline, right, to string this operation together. Right? So, okay, so let's see. Code right? So I'm just making a from scikit-learn, sklearn, the preprocessing import polynomial features. Right? We import this, and this is the linear regression import also. And you have to say make pipeline, right? And pipeline also. And it's my yoga Let's see, let me run this. Okay, so you run by right? So def polynomial regression, right? Degree equal to 2 and k of arcs, right? And you return make pipeline and the polynomial features and the degree and linear regression, right? So you basically your function definition, right? Okay, it's not saying I'm making as polynomial regression. It's my degree so. Right, degree by default 2 Cisco. Okay, you basically this is a function, right? This is a function, polynomial regression. Degree is called first argument degree. So this might be 2 is the default, right? Default, and this is annually arbitrary number of key value pairs. Okay? Arbitrary number of key value pairs essentially. And he return goes on, right? Make pipeline. Like, import with it. Make pipeline and polynomial features and degree and degree providers. 30 degree go to polynomial, polynomial features things. And this specific plus basically you call pipeline call and it's let's say degree and this is linear regression. Okay, so and you got to be skewed, right? This creates pipeline, right? So pipeline first your degree of features and it is like that polynomial features go through and so so let me quickly show you how that looks like. Right? So polynomial features. Okay, so this one the pipeline is the new pipeline your pipeline costumes polynomial features could you your polynomial features right? Say degree 2 by default degree 2 so I'm just degree that you say you're saying degree 2 polynomial, right? Polynomial features, right? And you answer and just like this is a linear regression, right? It's and the input file and this is say output file. So this whole thing take you on there. This is a pipeline. You see pipeline. Right? Okay. So this is a pipeline बनायो. Right? This is like first your input हामीले दिन्छौँ त्यो चाहिँ पहिल्यै है polynomial degree 2 हैन polynomial features degree 2 है जति डिग्री गयो त्यति हो अहिले हामीले by default 2 छ त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ linear regression through जान्छ है. Okay, so this is the pipeline. यसले दिने चाहिँ त्यो है. Okay, अब यसबाट हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's create some data to which we fit our model. Okay, so यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि make data
and r equal to 1.0 r seed equal to 1. Okay? So I'm this seeding also. I'm just seed into the seed there. And this is the r injected ran, right? Ran n any one. Okay, and you like square. It's square. Whole thing is square. Okay? So you can do it. This. So let me right here. Now let's create a new new node. Okay. Let's see. Okay, so okay, so it's not okay. Let's do it over here. Okay. It's, okay, yeah. So let me copy all of these. Copy paste. Okay. So I'm looking at polynomial features. And here, linear regression. We just created a pipeline. Okay, and this is the above. Let's do this. Okay, so let me copy this here. So based on, of course, make data. This is a function, right? When we make data function, we provide n, the array equal to 1.0 way of array, and here's a seeding random number generator. And this is the orange ran, right? And anyone, right? So let's see what it does. Okay, so let me yeah, copy goes. Rather, I'll run it once. Right? Let run goes. And I'll have to copy this. Right? So our secret, I'm going to give one needle. Okay, so x is equal to r indeed to 10. Okay, so you will see, and then I can do x. Right? No, and it's not of course. Right? So n equal to so this is what I get. Right? So 10, 1. Okay. So ran got like it. We can check it out. Okay. Orange jet ran. It's the documentation also. So if you look at this, okay, so random values in a given shape, right? So given shape, this convenience function uses spotting code automatically wraps random sample. Okay? Create an array of given shape and populate with random samples from uniform distribution over 0, 1. Okay? Uniform distribution 0, 1. Okay? And this is C. The dimensions of the return array must be non-negative. So examples, the 3, 2, the 3 by 2, right? This is 3 by 2. And you see, you're saying 10 by 1. So this is 10 by 1. And you see 10 by 1 ko uniform distribution from 0 to 1, right? Uniform distribution from 0 to 1. You 10 by 1, right? 10 by 1 ko let's see, it gives us an array of random numbers between 0 and 1 that's coming from the uniform distribution. Right? So अब यसमा चाहिँ of course हामी जति दिन्छौँ त्यसको हामी एउटा मात्रै कलम हुन्छ है एउटा मात्रै कलम हुन्छ अनि त्यसलाई हामी स्क्वायर गर्छौँ है and we square that so that okay we just square it square गर्नु अनि त्यसपछि यसलाई y मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 10 minus 1 divided by extra rabble plus 0.1 है extra rabble भनेको चाहिँ flat है rabble र flat एउटै हो है So let me quickly show you. Right? Rabble is the यसैलाई x लाई x को shape हेर्नुस् x को extra shape कति छ कति आउँछ ल भन्नुस् त extra shape कति आउँछ कति आउँछ हेर्नुस् कति छ यसको shape कति हो
This is x. 10,1 नै होला नि सर. Right? Right? So it's like x, right? 10,1. 1 column, isn't that? Okay. All right. This was x dot ravel ravel going to flatten. Right? Ravel will flatten your tail. So flatten got the huge. This could shape. Ravel will become flat. Right? Flatten will see. 1,10. What that is. It's a one-dimensional answer, you know, ravel going to see. One-dimensional, right? And it's shape with the answer. Extra ravel, not shape. One-dimensional with the answer. 10, मात्र हुन्छ. So ravel is basically जतिसुकै dimensionको multi-dimensional हुन्छ हैन. So जतिसुकै dimensionमा पनि ravel गरेपछि ठ्याक्कै कति जान्छ one dimensionमा जान्छ है. Okay. So you know what ravel is. Okay? त्यसमा हामी 0.1 जोड्छौँ. यहाँनिर basically हामीले के गर्छौँ 1 divided by extra ravel plus 0.1 अनि 10 minus, right? 10 minus अनि यो गरिरहेछौँ. R is greater than 0. Y plus equal to R times R is ran n, x1. So you can you basically just creating some data. Eh? We don't have to know in detail what's going on here. Eh? We are more concerned with the machine learning. Eh? So I don't want to spend time. You can figure it out. I'll figure out basically if you run this, right? So what you're going to get is this. Right? X in case of somebody 10 right? Similarly, n equal to 100 when you say 100 by 1 ko 100 by 1 ko random numbers 0 to 1 बीच को हैन अनि त्यसलाई सबै नम्बर्सलाई स्क्वायर हुन्छ है अनि यहाँनेर के गरिरहेछ भन्दाखेरि 10 माइनस अनि y चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 माइनस अनि यो यसलाई फ्ल्याटन गरेर है अनि यसमा 0.1 जोडेर हैन अनि त्यसपछि त्यसको रेसिप्रोकल लिएर त्यसबाट घटाउँ है some kind of a noise just noise को भूमिका जस्तो भयो है so यसमा r is greater than 0 y plus equal to r times है यो जति यो हामी जुन r दिन्छौँ है times अनि r is random अनि यसमा बेसिकली अब यसमा यसले चाहिँ त्यो के अलिकति यसमा यो के introduce non-linearity. Yes, it's kind of like adding noise, right? Okay. So actual noise, you see noise right? Because you're the deterministic, right? So you see noise, right? Rather noise can be random numbers. This acts as a noise, right? Noise. Okay? So over here, you can see it's like let's do this. Right? Let me run this. So extra y, right? So what I can do is, okay, let's make data 40. Right? When you see n equal to 40, but it's 40 points around. So r equal to okay, let me see. Okay? X same, so 40, 40 rounds, right? 40, x equal to 40. And this we see, and let's look at y. Y constants. Okay? Let's see y is right? Okay. So y is 10 minus 1. Right? 10 minus 1. You can see this. Right? Okay, as a x y extra y relationship yes. So using basically so this is noise. Right? Actually I'm a function, this is our real function. Right? The true function so true function underlying the data. Right? And data about a true function. Right? The data kun function your function y equal to 10 minus 1 divided by yo. Right? X ko ravel plus 0.1. Right? So this is the actual. Right? This is the actual function. Right? True function. Machine learning should give us a similar to your output the universal.
के होइन y त्यसले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेट यो फंक्सन एप्रोक्सिमेट गर्नुहुन्छ है त ओके सो वी गट x वी गट y है हामीले चाहिने x र y इनपुट x है आउटपुट y है that's all we need है we got x we got y input पनि भयो output पनि भयो है well let's visualize this so मैले visualize गर्दाखेरि simply okay so let's see we can visualize right here I'm going to visualize यहाँनिर त्यो data visualize okay okay so this is our data right this is simulated data right यो चाहिँ के छ this is a simulated data simulated data भन्नाले यो चाहिँ synthetic data भने हामी आफै बनाएको data हो नि त अब rather मैले यो जुन noise भने नि यसमा greater than 0 छ जस्तो मैले यसमा है 40 errors हैन जस्तै मैले यसमा 0 गरे भने यो भन्छ noise आउँदैन हैन so there's no noise okay, let's try this right there's no noise let's see I do this see? Perfect time right perfect right? So, but this is not what real life ma हुन्छ real life ma data हुन्छ हुँदैन real life ma किनभने real life ma जहिले पनि के हुन्छ there is some noise किनभने त्यसमा measurement error हुन्छ है plus the other variables हुन्छ त्यसमा confounders हुन्छ so विभिन्न अरु त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईले जुन यो त मेजर गरेको डेटा हो नि x को against x something राख्दाखेरि y कति आउँछ हैन so त्यो गर्दाखेरि this is perfect है किनभने there is no noise here है अब यहाँनिर हामीले noise introduce गर्यौं है यहाँ error हैन we introduce some noise here है यहाँ चाहिँ मैले 0 दिए नि noise 0 भयो है rather so if I do 0.5 noise there you know you got now I'll have and random noise also okay so you see this random noise okay random noise let's smile but I know you can try with different values 1.18 okay so I'm giving the 1.16 okay so you have see now I can you can see this okay? So this is real world data real world data is similar. There's some noise. There's some underlying distribution. I mean, underlying function. Yeah, some underlying functions are right. That are indicated on the software. Right. Of the same, machine learning model, it has to figure out that underlying function. Right. You could have visited that. So far, are you keeping track of what I'm saying? Yeah, keep track with that. I love follow the that. Follow the vaccine. Are you following or yeah I'll pause here right yes some of them are key questions sir होइन सर हजुरले भनेको कुराहरु बुझिरहेका छौं सर हैन तर बेला ओभरअलमा बुझ्न चाहिँ अब यो हाम्रो स्टडी नपुगेर हुन्छ नि पुरै भिजुअलाइज गर्न चाहिँ सकिया छैन सर हैन तर भनेको कुराहरु चाहिँ बुझ्या छ सर ओके त्यसको लागि त मैले भनिहालेँ हैन नोटमा गएर एकचोटी गरेर पनि हुँदैन यु हेभ टु डु इट मेनी टाइम्स है किनभने यो आफैमा पनि यो कस्तो कन्भेन्सनल जस्तो होइन है यो फिल्डमा यो यसको कन्सेप्ट नि हैन त्यसले गर्दाखेरि यो एकचोटी टेक्स टाइम है टेक्स टाइम एन्ड देन यसमा मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ कि हैन यसो कर्सरी लुक दिएर हैन त्यसरी चाहिँ हुँदैन है so for everybody for me as well that applies to me as well right मलाई पनि त्यही अप्लाई हुन्छ सबैलाई त्यही नै अप्लाई हुन्छ है so yes है तर नोट्सहरु छ प्लिज हैन अनि मैले जुन अब यसको भिडियो हुँदै भइहाल्छ हैन भिडियो हेर्ने त्यसरी I mean you need some concerted effort नै चाहिन्छ कि है so just like any applies equally applies to me हैन हैन so when I started out मलाई पनि I had to go through just like stage moment. I was like in that stage sometime. So at some point, I know. So of course. Okay. So just yes, so you want to simply we just created a data and yes, see some underlying distribution. So of our machine learning model is saying the underlying distribution patta long. Yeah, that's what you're trying to do. Get that? Okay. All right. So all right, so obviously I'm here let's see.
अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन अघि हामीले जुन पाइपलाइन क्रिएट गरेका छौँ नि है त्यो पाइपलाइनमा यो डेटा है त्यो पाइपलाइन त्यो आफैमा मोडल जुन यो पाइपलाइन मैले देखाएँ नि अघि सो दिस इज अ मोडल है यो हामीले मोडल बनायौँ है बेसिकली हाम्रो मोडल तयार छ हाम्रो डेटा पनि तयार छ हाम्रो मोडल पनि तयार छ अब हामीले के गर्नु पर्यो अब नेक्स्ट स्टेज के हुन्छ हाम्रो डेटा पनि तयार छ मोडल पनि तयार छ भनेपछि के गर्नुपर्छ मोडल रेडी भएपछि त प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो सर होइन मोडल मतलब मोडल बनाएर ट्रेनिङ मोडल गर्नु फिट पर्छ फिट या फिट भेरी गुड है फिट अनि बल्ल प्रेडिक्ट होइन फिट भइसकेपछि त्यो मोडल ट्रेन भइसकेपछि बल्ल त्यसमा ट्रेन प्रेडिक्ट गरिन्छ नि त है त्यसले प्रेडिक्ट गर्छ रादर है सो यस है ओके सो हामी डेटा तयार गऱ्यौँ मोडल पनि तयार गरौँ अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यो मोडलमा हामी डेटा पठाएर डेटा फिड गरेर अनि फिट गर्नु पर्यो फाइट फिट होइन विच इज ट्रेनिङ द मोडल है द्याट्स व्हाट वी आर गोइङ टु डु नाउ है अब हामी के गर्छौँ भन्दा यसमा विभिन्न ट्राई गरौँ है हामीले यसमा के भन्छ अब विभिन्न ट्राई गर्नु भने कुनले चाहिँ पर्फेक्ट होइन अलिकति जस्ट पर्फेक्ट नभनौँ तर क्लोजेस्ट एप्रोक्सिमेसन कुनले दिन्छ त भन्दाखेरि लेट्स ट्राई विथ होइन डिग्री 1 मा ट्राई गरौँ है डिग्री 3 मा ट्राई गरौँ र डिग्री 5 मा ट्राई गरौँ है सो हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् फर डिग्री इन 135 है 1 मा ट्राई गरिरहेको छौँ है फर्स्ट इटरेसनमा 1 मा ट्राई हुन्छ सेकेन्ड इटरेसन डिग्री चाहिँ के हुन्छ 3 हुन्छ अनि थर्ड इटरेसनमा डिग्री 5 हुन्छ हेर्नुहोस् त सो 3 चोटि भयो यो वाइ टेस्ट इज इक्वल टु हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि यतिमा ट्रेनिङ भयो यो भनेको यो यहाँनिर मेथड चेनिङ भइरहेछ कि सो यतिमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पोलिनोमियल रिग्रेसन जुन माथिको यो छ नि यहाँ पोलिनोमियल रिग्रेसन यसलाई कल गरिरहेछौँ र हामीले डिग्री कति दियो सुरुमा डिग्री कति भयो डिग्री कति भन्छ सुरुमा डिग्री इक्वल टु फर्स्ट इटरेसनमा डिग्री इक्वल टु फर्स्ट डिग्री सर फर्स्ट डिग्री लाइक 1 भयो होइन भेरी गुड डिग्री इक्वल टु 1 भयो विच इज फर्स्ट डिग्री होइन डिग्री 1 अनि यो भएपछि यसले के भन्छ यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ भन्दाखेरि यो रन भएर सिकिसकेपछि के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोडल चाहिँ के भयो ट्रेन भयो है ट्रेन भएर अनि हामी यसमा के गरिरहेछौँ फिट गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् सरी यो यति होइन यो चाहिँ ट्रेनिङ भयो होइन एक्स दिएको छौँ वाइ दिएको छौँ है एक्स भनेको इनपुट वाइ इक्वल टु आउटपुट होइन हामीले वाइ भनेको लेभल बेसिकली होइन एक्स भनेको ट्रेनिङ डेटा वाइ भनेको ट्रेनिङ लेभल होइन यो यहाँबाट जुन मैले हाइलाइट गरेको छु नि है जब त्यो सिद्धिन्छ सिद्धेपछि के हुन्छ हाम्रो त्यो मोडल चाहिँ ट्रेन भयो है ट्रेन भयो अनि त्यसै त्यो ट्रेन मोडलमा हामी चाहिँ अनि प्रेडिक्ट गरिरहेको छौँ प्रेडिक्ट चाहिँ एक्स टेस्टमा गरिरहेको छौँ है एक्स टेस्ट है ओके एक्स टेस्ट कहाँबाट भन्दाखेरि विक्रेज यहाँ हामीले एक्स टेस्ट यहाँ एनपिटिएल लिन स्पेस -0.1 to 1.1 सो 500 है सो अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा भेक्टर फर्ममा लगाएको छौँ है सो एक्स टेस्ट के भयो भन्दाखेरि हामीले 500 वटा है सो रादर 500 लिन स्पेस -0.1 to 1.1 500 है 500 वटा कोर्स है सो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ भेक्टर फर्ममा है यो गरेपछि भेक्टर फर्ममा है सो यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट डेटा हो है दिस इज आवर टेस्ट डेटा अनि एउटै लाइनमा चाहिँ एउटै लाइनमा के भएको छ भन्दाखेरि ट्रेनिङ पनि भएको छ त्यही लाइनमा टेस्ट पनि भएको छ है एउटै लाइनमा भएको छ है अनि त्यसपछि के गरिरहेको छौँ यहाँनिर हामी सिम्पली हामी त्यसलाई प्लट गरिरहेछौँ है सिम्पली प्लट गरिरहेछौँ के गर्छौँ एक्स टेस्ट डट ऱ्याबल एक्समा चाहिँ यसको ऱ्याबल गर्दा फ्ल्याटन भयो है यो चाहिँ भनेपछि के भयो हेर्नुहोस् है ओके सो -0.1 to 1.1 है -0.1 to 1.1 भनेपछि यहाँ अलिकति यता छ है सो त्यति 1.1 भनेपछि भेरी 1 क्लोज टु 1 भने 1 मात्रै देखाइरहेको छ है सो त्यतिसम्म यहाँ अनि यो के थियो 500 वटा पोइन्ट्स छ है अनि त्यसको अनि प्रेडिक्सन है त्यसमा प्रेडिक्सन जुन दिन्छ नि हैन वाइ टेस्ट यो त प्रेडिक्सन हो दिस इज योर प्रेडिक्सन हैन अनि वाइ मा के छ त्यसको प्रेडिक्सन आयो है अनि लेभल त भयो लेभल चाहिँ यो लेभल यो लेभल है डिग्री अनि 0 भनेपछि फर्मेट डिग्री डट फर्मेट डिग्रीमा हामी जति आउँछ त्यसको 1 मा 1 भयो त्यसपछि 3 अनि 5 हुन्छ हैन अनि यो लिमिटेड भइहाल्यो है अनि यसमा हामी लिमिट 1 मात्रै दिएको छौँ त्यसले गर्दा 1.1 छ है
You guys know because you've already seen that. Let's run it. There's something wrong. NP is not. Okay. So let me word nullify. Okay. So so let's see. This access nullified. Listen. Let's okay. See, a very nice plot here. Okay. Oh yeah, see, it's not equivalent. Yeah, there's some. Can you say some? Right? So yeah, some equivalent. Say this is our data. Right? This is our data. And this was see. Over yanira above the equivalent. Jab really गर्छु अनकमेन्ट गर्छु अनि यो के हो भन्दाखेरि यसमा हामीले तीनवटा मोडल रन गर्यौं बेसिकली है रनिङ 3 मोडल्स है जस्तै let's do this okay यो चाहिँ के डिग्री 1 मा यस्तो हुँदैछ है यो चाहिँ प्रेडिक्सन हो है this is one prediction है okay degree 1 so is it a good fit कस्तो लाग्छ Yeah, keep it as underfit, overfit, perfect. Is it good enough? Underfit virus, sir. That's right. High bias, right? High bias. Okay. So underfit, right? No good. It's no good. Hey. Okay. So we're trying to get that perfect. Sweet spot I think last time. Right? So we don't want to overfit or underfit. We want to get that balanced, the perfect fit. Right? Under जान्छ अलिकति उता ओभरमा जान्छ है ठ्याक्क त्यहाँ we want that sweet spot right we want the sweet spot right one मा भएन like about okay let's for the sake of it right two try गरौँ है one मा भएन हैन one मा त्यति राम्रो भएन अथवा one र two दुवै गरौँ है okay is it a good fit better छ कि छैन Yes, you orange. Sir, better. I'll get better. Sir. Yeah, it's better. Hey, how about 3? Over 3. Hey, 3 more try. Over 3 saying over you so you get home with the key number the key. Rather, see that the 3. Yes, sir. You 1 or 2 one the अझै राम्रो छ कि छैन अझै राम्रो हो कि यो किनभने it's following at least the data लाई follow गरिरहेछ है the data left for that, right? Okay, so 3. Okay, how about 4? Okay, let's try 4. Okay, let's try 4. 4 ma pani not bad. तर यहाँनिर आएर यसो तलतिर गयो है अब यहाँनिर obviously के overfit हुने 3 सम्म ठिकै थियो हैन 4 मा आउँदा के हो भन्दाखेरि maybe it's might be trying to overfit हेर्नुस् त किनभने it's trying to it's a noise लाई follow गरेर जस्तो छ कि अहिलेको 3 र यो 4 मा हेर्नुस् है say 3 or 4 minus say 3 or 4 man there say 3 or 4 3 hey smooth okay smooth hey smoother sa there 4 saying we have a shorty tall as right and this see it's kind of following the noise right very good noise like follow it as 3 or 4 they think big difference in China just right 3 or 4 man how about 5 like 5 marks down so let's try it So 5 ma 5 ma maybe kind of looks okay. Kind of looks okay. But you have to test going back in this. It's just going back in this. It's like you see 6. Is it good? 5 or 6 ma 5 राम्रो हो कि 5 राम्रो किनभने हेर्नुस् त यो चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ ओभरफिट गर्न है बिस्तारै ओभरफिट गरिसकेर जान थालिसक्यो कट्टै यहाँ तल गएको छ हैन It's trying to over 6 of 7. How about 7? It's 7%, right? See, over there, right? Let's see, 3, 4, 5, 6, some not bad. 3, 4, 5, 6. This too, right? This might be considered calibration. But 7 is not good. You know, it's falling. See, it's trying to fit every point, almost every point. See. And it's a noise like following this. This is a no-no. This is a no. 1 is a no-no. 2 is also a no-no. Right? The 3, 4, 5, 6 thing kind of okay. This mate it's yoda 100%.
right? At least these are candidates, right? 3, 4, 5, 6 are candidates. Right? Okay, understand? Okay, so you saw that, right? Okay, अब यसमा के थियो 1 3 5 थियो हैन original. So अब यति गर्यो भने see अब 1 underfit है, green चाहिँ orange चाहिँ यो भयो, green चाहिँ degree 5. अब यसमा यति हेरे पनि त्यति थाहा हुँदैन. So basically looks like either 3 or 5, something like this, right? Okay, so यसमा हामीले के गर्यो, सिर्फ हामीले के degree, त्यो hyperparameter, right? Degree is the hyperparameter. अब hyperparameter हामीले त्यति गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ मोडल कम्प्लेक्सिटी कुरा आयो कि है, जस्तै डिग्री 1 है, त्यो चाहिँ के छ लेस कम्प्लेक्सिटी पुगेन, डिग्री 2 को पनि कम्प्लेक्सिटी पुगेन है, डिग्री 3 देखि या ठिक छ, डिग्री 7 को कम्प्लेक्सिटी हाई भयो, डिग्री 7 मा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हाई भयो, त्यसले गर्दा हाई भेरिएन्स है, देयर इज अ हाई भेरिएन्स है. So far ठिक छ हैन, यु आर फलोइङ है. ओके, all right, so the knob controlling model complexity in this case is a degree. अब हामीले जुन knob को कुरा गर्यौ नि, हामी parameter tuning है, knob है, यो अहिले यो केसमा हाम्रो knob के हो भन्दा त्यो degree is the knob. हामीले डिग्रीले हामी सुरुमा 1 देखि बिस्तारै बढाउँदै लयौं है, अब हैन, अनि त्यसपछि 7 अप पुग्दाखेरि त्यो हामीले जुन त्यो हैन डायललाई knob लाई घुमाउँदै जाँदै 7 अप पुग्दाखेरि न, अब त्यसपछि चाहिँ कामै लाग्दैन, फेरि हामी अलिकति पछाडी आउँछौं हैन, त्यसरी फाइन ट्युन गर्छौं के है. ओके, सो okay, what degree of polynomial, the question is what degree of polynomial provides a suitable trade-off between underfitting and overfitting, right? Bias or variance could take a bit, right? We don't want bias, high bias, or variance. Bias पनि हुनु भएन, variance पनि हुनु भएन. We want to that perfect spot, right? Perfect, the sweet spot, right? Okay, so this we can draw some kind of a validation curve, right? Okay, so let's see. Okay, so then we can make progress in this by visualizing the validation curve. Obviously, validation curve is exact. Obviously, it's 3, 4, 5, 6. This one couldn't choose them. Okay, we can find out. Okay, so this can be done straightforwardly using the validation curve convenience routine provided the scikit-learn is so nice. Validation curve function, right? Function let's try to use validation curve, right? Okay, I'm simply import validation curve, right? And degree change 0 देखि 21 सम्म एउटा validation हुन्छ कि validation कति आउँछ है, उसले validate गर्छ के, means just your accuracy कति आयो. Right? So you see, NPTEL A range 0 देखि 20 सम्म है, 0 degree देखि 20 degree सम्म है, 20 degrees है, सबै दिन्छ है. अब त्यही त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने ट्रेनिङ स्कोर, भ्यालिड स्कोर है, यसले चाहिँ दुईवटा स्कोर दिन्छ, ट्रेनिङ स्कोर र भ्यालिडेसन स्कोर है. ट्रेनिङ भनेको ट्रेनिङ डेटामा आएको स्कोर र अनि त्यसपछि भ्यालिडेसन डेटा, भ्यालिडेसन भने टेस्ट चाहिँ त्यसलाई भ्यालिडेसन डेटा हुन्छ है, भ्यालिडेसन डेटा त्यसलाई भ्यालिडेसन स्कोर हुन्छ है. अनि त्यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्यालिडेसन स्कोर अनि पोलिनोमियल रिग्रेसन हैन, अनि XY पोलिनोमियल डिग्री अनि डिग्री CB = 7 है. यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामी मोडल है, सो हामी मोडल, यो मोडल हामी तयार गरिसकेका छौँ है. सो यो चाहिँ मोडल भयो हैन, अनि इनपुट अनि त्यसपछि आउटपुट, X is input, Y is output, अनि त्यसपछि पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री हैन, अनि त्यसपछि अनि हामी यसमा डिग्री दिन्छौँ अनि CB भनेको क्रस भ्यालिडेसन अनि 7-fold यो अस्ति हामी कभर गरिसकेका छौँ है. 7-fold क्रस भ्यालिडेसन है, CB = 7 भनेपछि यो चाहिँ क्रस भ्यालिडेसन है. ओके, सो 7-fold क्रस भ्यालिडेसन युज गर्नु है. ओके, सो अब यसमा सो त्यो गरिसकेपछि नाउ अब हामीले यो डिग्रीमा यसले डिग्रीले के लिन्छ भन्दाखेरि टेक्स एन अरे है, यसले चाहिँ अरे लिन्छ, जस्तै यसमा चाहिँ उसले चाहिँ हरेकमा टेस्ट गर्छ कि, यो हामी जुन अरे दिन्छौँ नि, यो 0 देखि 20 सम्मको सबैमा ट्राई गर्छौँ नि, र हामीले सबैको ट्रेनिङ स्कोर र भ्यालिडेसन स्कोर दिन्छ है. ओके, अनि त्यसपछि हामी सिम्पली यसलाई प्लट मात्रै गरेका हौँ है. Let's plot it, right? And then let's see. Okay. Let's run it.
So run so this is our okay. So now this is score is a degree, right? Okay, blue is a training score, red is validation score, is a test score. The test data is a training data. The training data, of course, is the बढ्दै जान्छ. Training data is जहिले बढ्दै जान्छ, है? जति complexity बढाउनुस्, अब यो हामीले के भयो भन्दा यता हामीले complexity बढ्दैछ, है? अब कहाँनेर भन्दाखेरि perfect sweet spot कहाँनेर छ, है? So can you tell me? कहाँनेर छ यसको sweet spot कहाँनेर छ, जुन कि overfit पनि नहोस्, greater than 2.5 sir, ठ्याक्कै. Okay, it's an integer. Near about 3 sir. Near about 3 sir. किनभने यो integer यो degree हो, degree भनेपछि हामीले point मा लिनु मिल्दैन, हैन? So it has to be an integer, हैन? Integer हुनु पर्यो नि त, है? So 3 degree भनौँ. 3, yes, right? So 3 looks like it's a then our sweet spot खोजिरहेको छौँ नि, maybe 3 looks like is the best, right? Okay, let's see, right? किन भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, so अब हाम्रो जस्तै degree 1 यहाँनिर छ, हैन? So around भनौँ न somewhere here गर्दाखेरि हैन, यो भयो अनि 2 so 3 मा है almost 3 भनेपछि यहाँनिर हुन्छ होला. अनि 3 मा पुगेपछि अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि हामीले मेन कुरा हामीले हेर्नुपर्ने टेस्टलाई हो, ट्रेनको हामीले खासै मतलब हुँदैन, है? तर के ट्रेन चाहिँ we don't really care about. जुन अस्ति एक्जाम दिँदाखेरि स्टुडेन्टलाई जे पढायो त्यसैको जुन क्वेसनमा पढायो उसले पक्ष बनाए त्यही क्वेसन दिएपछि त उसले त अफ कोर्स हैन 100 मा 100 ल्याइहाल्छ, हैन? सो हैन, सो त्यस्तै खालको भयो. सो भनेपछि उसलाई त नयाँ क्वेसन दिनु पर्यो नि. सो दिस इज मोर वी आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस वान रादर, है? भ्यालिडेसन स्कोरमा, है? किनभने यो त सधैँ बढ्दै जान्छ, यो त सधैँ बढ्दै जान्छ, किनभने हामी जेमा त्यो स्टुडेन्टलाई पढाइरहेछौँ त्यही नै क्वेसन दिइरहेछौँ कि उसलाई, भनेपछि त उसले त राम्रो गर्छ नि, हैन? ओके, सो भनेपछि अब यहाँनिर पुगेपछि हाम्रो जस्तै यो 3 छ यस, हैन? Right here, right? So this 3.0 was around 3, हैन? 3 मा तर त्यसपछि के भन्दाखेरि बिस्तारै यो चाहिँ घट्दै अलिकति डाउनवर्ड स्लोप छ यसको, है? स्लाइटली 3 पछि स्लाइट डाउनवर्ड, हैन? अनि त फ्ल्याट जस्तो देखिन्छ, त्यो पनि इफ यु है हेर्नुस् त. सो when I zoom it स्लाइटली तल आइसक्यो, है? तल आउन सुरु गरिसक्यो, यहाँनिर अलिकति माथि गएको जस्तो, तर पिक पोइन्ट चाहिँ यही नै हो जस्तो छ, किनभने यो सबै पोइन्ट्सहरुको 1 2 3 4 20 सबैको गर्दाखेरि जस्तै यो जुन यो एल्बोहरु छ नि, यो एल्बो, है? सो दिज आर द पोइन्ट्स. जस्तै यो चाहिँ 1 होला, यो चाहिँ 2 होला एन्ड सम, हैन? यो चाहिँ 3 अनि त्यो एल्बोजहरु, है? यहाँनिर एल्बो त्यति क्लियर छैन, है? सो यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि यस लुक्स लाइक 3 इज द जुन हामीले खोजिरहेको स्वीट स्पट छ नि, 3 लुक्स लाइक इज द स्वीट स्पट, है? यो कुरा बुझ्नु भयो है? Alright, so any questions so far? ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ? Okay. यो बुझिरहेछौँ सर. It's of course, है? तपाईले अब जब योलाई फेरि तपाईले रिभ्यु गर्नुहुन्छ, है? यो नोटबुकमै गएर, then it will even make more sense. Right? Okay, so this shows precisely the qualitative behavior we expect. The training score is everywhere higher than the validation score. जहिले पनि त्यही नै, किन भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो है त्यो स्टुडेन्टलाई जस्तै 10 वटा हिसाब दियो, हैन? 10 वटा, हैन? त्यसमा 10 वटामा गराइ गर्नलाई एकदम पर्फेक्ट बनाइदियो अनि जाँचमा पनि त्यही दिने, भनेपछि त हैन दे स्कोर गुड, हैन? तर उसलाई त्यस्तै खालको अरू क्वेसन दिनेपछि अनि बल्ल उसको रियल उसले कति लर्निङ गर्यो त्यो बुझिन्छ नि त, नत्र त उसले त घोक्या पनि हुन सक्छ नि, हैन? सो त्यो ट्रेनिङ डेटा राम्रो हुने गयो त्यो चाहिँ उसले मेमोराइज गर्छ कि, त्यो ट्रेनिङ डेटालाई मेमोराइज गरिदिन्छ उसले, विच इज नट गुड. हामीले मेमोराइजेसन चाहिएको होइन, हामीलाई चाहिँ जेनरलाइजेसन चाहिएको, ताकि उसले नयाँ डेटा सिमिलर खालको है त्यही डिस्ट्रिब्युसनमा आएको सिमिलर डेटामा उसले चाहिँ करेक्ट प्रेडिक्सन दिन सकोस्. द्याट इज वाट वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन, है? ओके, अलराइट. सो the training score is monotonically improving with increased model complexity. जति कम्प्लेक्सिटी बढायो त जति हायर डिग्री भयो त्यति हाइली कम्प्लेक्स हुन्छ मोडल. भनेपछि यस मोनोटोनिकली इन्क्रिजेस, है? यो तल झर्दैन,
It always goes up and up and up and up, right? Okay, all right. So the validation score reaches the maximum before dropping off as the model overfit. भनेपछि यहाँदेखि overfit सुरु भइसक्यो. अतः यो चाहिँ generalization, है? यो चाहिँ generalization, है? Generalization भनेको त्यस्तै खालको नयाँ डेटा, है? त्यसलाई चाहिँ हामी generalize भन्छौँ, है? यो चाहिँ generalization हो. रातो चाहिँ generalization हो, है? यो चाहिँ जुन ट्रेनिङ छ त्यसैमा, है? त्यसैमा टेस्ट गरेर, यो चाहिँ नयाँ डेटामा टेस्ट गरेको, है? सो त्यसले गर्दा यहाँदेखि now it begins to drop off. यहाँदेखि चाहिँ स्टीप नै आइसक्यो, है? स्टीप, है? जस्तै अघि हामी 7 मै देखिसक्यौँ नि, हैन? 7 मा आउँदाखेरि, हैन? तपाईको ओभरफिट सुरु भएको हामी त्यहाँ चाल पाइसकेका थियौँ. योभन्दा अगाडिसम्म त्यति चाल पाएको थिएन किनभने अलमोस्ट फ्ल्याट छ, है? ओके. Alright, so far, okay, you see intuitively it's funny, and it makes sense. Okay. Alright, so obviously, we got from validation curve, we can read off that the optimal trade-off between bias and variance is found for third order polynomial. Right? That's okay, you guys started one many. So third order polynomial, as we saw as well. Okay, so about this one, let's see. About trend score at sheet. Right? Let's go training score, right? Training score here. Right? 21 by 7. Let's go training score, right? And then let's go, okay, training score, let's say here or something, the training score here, training score, yes, the training score is in, yes, and you see your last code is in training score. Okay, you can see that 21 by 7. And इसको by जो so इसको median, right? Median, and for a median, then score 1, right? So median value I. So let's see, Apple, and okay, if it's my time, so PLT scatter.